Kasama natin si... Darlene! Ayan, okay. Ma'am Darlene, Yes, second po. day natin. Second day. Yes, kasi Tuesday ngayon, di ba? Tuesday, so nandito tayo ngayon sa Fast Talk. Pasto. Okay, Fast Talk. Magtatanong tayo, Mama's boy o bad boy? Bad boy. Matangkad o sakto lang? Matangkad. Moreno o maputi? Moreno. Live-in o kasal? TV. Live dahil? Galing akong live-in. Okay. Clean look o may tato? Tattoo. May tato. Mabait o maginoo, pero medyo bastos. Doon tayo sa Maginoo na medyo pasto. Okay, talaga naman. So, older man or younger man? Of course, older men. Older man. Mga ilang Yeah. years? Okay ako sa 5 years to 10 years gap. 5 years to 10 years gap. Yep. Siyempre, last question, mayaman o gwapo? Okay. Kung talaga gusto nyo malaman yung sagot ko dyan, comment down below. Hulaan nyo. Yan, talagang may pa-surprise. Yun lang. Yun lang. And bye. Okay.